अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल की तैयारी हमने मुकम्मल कर ली है। अभी सिर्फ लाइटों का काम अल्हम्दुलिल्लाह गली में बाकी है। ये खजूर की टहनियाँ अल्हम्दुलिल्लाह लगाई हैं। इसके अलावा हरे हरे चीज़ें हमने फ्लेग लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाइटों का काम कपड़ों के सारे में शीशे लगाए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कौसर वाला तुमी कमली वाला तुमी नूरी वाला। कौसर वाला तुमी कमली वाला तुमी नूरी वाला। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मोरुर बुके তুমি ফুটালে ফুল, তোমার প্রেমেতে সবায়া কুল। মোরুর বুকে তুমি ফুটালে ফুল, তোমার প্রেমেতে সবায়া কুল। আধার সমাজে আলোর প্রদীপ এনে দিলে ওগো সাল্লি আলা। আধার সমাজে আলোর প্রদীপ এনে দিলে ওগো সাল্লি আলা। কৌসরওয়ালা তুমি কমলিওয়ালা তুমি নূরে আলা। কৌসরওয়ালা তুমি কমলিওয়ালা তুমি নূরে আলা। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। অশান্ত মানুষ এই দুনিয়ায় শান্তির সুধা পাই খুঁজে পাই। অশান্ত মানুষ এই দুনিয়ায় শান্তির সুধা পাই খুঁজে পাই। বিশ্ব মাঝে এলে রহম নিয়ে কুরআন দিয়ে করলে উজালা। বিশ্ব মাঝে এলে রহম নিয়ে কুরআন দিয়ে করলে উজালা। কৌসরওয়ালা তুমি কমলিওয়ালা তুমি নূরে আলা। কৌসরওয়ালা তুমি কমলিওয়ালা তুমি নূরে আলা। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह।